Kao što sam najavio u prethodnim videima, u recenziji 26 Ultra i uporednom testu kamera između 25 i 26 Ultra radimo malu retrospektivu Samsunga S24 Ultra. Ove videa, ako niste pogledali, bit će vam ovde negde u predlozima. 24 je i dalje odličan telefon, ali se u ovoj recenziji neću obazirati na brojke i na neke specifikacije, jer to već svi znaju. Ovo će biti jedan test da vidimo kako se telefon pokazao posle 2 godine, kakva je njegova izdržljivost i kako radi danas posle svih ovih softverskih ažuriranja. 24 Ultra je prvi telefon koji je počeo da ispravlja stvar, kako bismo to rekli, jer su sve prethodne Ultre imale zakrivljene ivice i tu ste već na prvu imali problem jer se teško nalazila zaštita, to je zaštitna stakla za te ekrane, a i kada je nađete, vrlo teško se zalepi, a posle toga vrlo brzo se odlepi. 24 Ultra dolazi sa potpuno ravnim ekranom i potpuno ravnom poleđinom, tako da je mnogo bila lakša za lepljenje zaštitnih stakala. Morali ste samo da vodite računa da kupite kvalitetno staklo koje će podržati otisak prsta i to je bilo sve. Osim toga, prvi telefon koji je doneo titanijum na telefone kod Samsunga. Upravo to hoću da vidim, kako se pokazao titanijum na ovom ramu za razliku od onog prethodnog aluminijuma koji je bio na 23, 22 i 20 kecu, jer su tu bili veliki problemi, boja sa tih ramova se ljuštila i onda je ostajalo belo onako ispod boje, što nije bilo nikako lepo za videti. Idemo na radni sto i da vidimo kakva je ova ultrica. Pre nego što pređemo na Ultru, jedna mala poruka sponzora današnjeg videa. Winsoft je sajt koji se bavi prodajom softverskih alata. Trenutno imaju akciju za Windows i Office pakete. Uz pomoć promo koda SZM52 ostvarit ćete 52% popusta na Windows ključeve. Uz pomoć promo koda SZM62 ostvarit ćete i do 62% popusta na Office pakete. Ako vam je potrebna legalna, originalna kopija Windowsa, požurite na njihovu stranicu, kupite neki ključ, tako ćete pomoći i meni. Telefon je u principu dosta lepo očuvan i nećemo mu naći neke zamerke. Staklo, to je poleđina telefona, je bukvalno kao nova i to nije bio problem ni na jednoj prethodnoj Ultri, ali se i ovde poznaju tragovi po frejmu, to jest ramu. Ovaj titanijum je počeo blago, znači da se ljušti i ispod njega se vidi neka druga struktura. Verovatno zato što je ovo neka mešavina aluminijuma i titanijuma i ovde ovaj završni sloj je titanijum, a sve ispod je aluminijum. Tako je i na bokovima, jednostavno sve se prošaralo i ne znam koliko ćete vi to videti na kamerama. Nije to baš toliko vidljivo u stvarnom korišćenju, ali da se primetiti. Evo, možda na poleđini ima i najviše tragova korišćenja koji se mogu videti kako se ovaj titanijum polako skida sa rama. Osim toga, sve je perfektno očuvano i telefon zaista radi fenomenalno. Ekran je odličan. Vreme nas je poslužilo, imamo vedar i sunčan dan da testiramo vidljivost ovih ekrana na dnevnom svetlu. Ako poredimo jedan i drugi ekran, mogli bismo slobodno da kažemo da je S24 Ultra noviji telefon od S26 Ultra. Ima mnogo lepši prikaz i ono što je najbitnije, ima mnogo bolje osvetljenje. Taj antirefleksivni sloj pravi jasnu razliku u odnosu na S26 Ultra. Ako ste ljubitelj ekrana i lepog prikaza, onda je svaka preporuka da ostanete na 26-ici, jer će vas mnogo bolje poslužiti na ovim sunčanim danima, a bliži nam se leto sa velikim temperaturama i jarkim suncem, gde će ovaj ekran biti od veće koristi nego ekran na 26 Ultra. Jedina realna zamerka ovom ekranu je prljanje antirefleksivnog sloja. Ako ste u situaciji kao ja da dosta često radite sa abrazivnim sredstvima i da nakon toga morate da mažete ruke nekom kremom, vrlo često ćete morati da glancate ekran jer će ostajati oni ružni otisci po ekranu koje mene dosta nerviraju. Dosta ljudi to i ne primećuje, ali mene to nervira i svakog trenutka moram da glancam ovaj ekran. Naravno, to ćete anulirati ako zalepite neko zaštitno staklo, ali onda od tog antirefleksivnog sloja nećete imati neke koristi. Jedna od ultimativnih zamerki sa moje strane ide na račun ovog oblika. Mnogi fanovi Samsunga se neće složiti sa mnom, već će reći da je ovo poslednji primerak svoje vrste, čvrst monolitan dizajn koji je nasledio od Note modela. Ali situacija se drastično menja kada telefon uzmete u ruku,
zbog ovih njegovih oštrih uglova zna da bude dosta nezgodan za ruku posle malo duže korišćenja. Ivice znaju da se useku u prst ili dlan, što telefon čini nekomfortnim za držanje. Na sve to, telefon je i dosta težak, celih 235 grama, kao što možete videti. U odnosu na S26 Ultra, koji ima 213 grama, razlika je očigledna i osjeti se u ruci. Jedna od prednosti ovog dizajna je manje klackanje na ravnoj površini, pa ćete moći bez problema nešto da radite na ekranu dok telefon stoji ovako na stolu. Ali sve ukupno, ergonomija i gabariti mu nisu jača strana, žargonski rečeno cigla. Za biometriju i zaštitu uređaja su zaduženi otisak prsta i prepoznavanje lica. U ovim slučajevima gde prepoznavanje lica radi samo preko selfie kamere, ja ne preporučujem to kao neku osnovnu zaštitu, već je to otisak prsta, koji je u ovom slučaju ultrazvučni i radi zaista dobro. Nisam naišao na problema u toku rada, znači svaki put kada prislonite prst na ekran, on otključa ekran kao što možete vidjeti. Nije tako bilo kada se telefon pojavio, imalo je određenih poteškoća sa korišćenjem Touch ID-a ili ti otiska prsta, ali je to Samsung kroz ažuriranje ispeglao i to sada radi dosta dobro. A da bi vizualni osjećaj bio upotpunjen, zadužen je stereo zvuk. Imamo dva zvučnika na gornjem delu telefona, je jedan koji preuzima ulogu slušalice i zvučnika, dok je na drugom delu telefona drugi zvučnik koji se stručno zove buzzer jer ispucava malo jači zvuk i preko njega dobijamo one punije basove. Evo ovako, na prvu možemo da čujemo kakav je zvuk na Ultri. Evo razlike između donjeg i gornjeg. U principu vrlo dobar zvuk, ali u poređenju sa S25 i S26 Ultra malo slabiji jer mu fali niskih tonova, to jest basa. U svakodnevnom radu i korišćenju nećete naići na probleme pri korišćenju ovog telefona jer je zaista multitasking na 24 Ultra fenomenalan. Sve se odvija brzo, glatko i fluidno i nema zastajkivanja. Pogledajte vi ovo koliko on brzo otvara i zatvara aplikacije. Još jedna od dobrih stvari na 24 Ultra je gaming jer imamo 8 Elite procesor koji dan danas melje sve ove nove moderne igre. Evo jedna partija Asphalta Legend, jeste da ga ne igram često i nemam baš neke dobre automobile na njemu, ali će poslužiti kao primjer da vidite kakva je fluidnost igrice direktno ovako odmah. Igra je naravno pokrenuta u 120 frame-ova po sekundi pri maksimalnoj grafici i pored svega toga nemamo nikakvih glitcheva ili preskakanja frame rate-a. Evo sad smo napravili mali kolaps, ali će to nadam se pomoći da pobedimo. I evo pobede za SZ Mobile, trka je naša. U direktnom poređenju S24 Ultra sa S26 Ultra u sintetičkim testovima razlika je i više nego očigledna. Wildlife Extreme Stress Test prednost novoj Ultri daje čak i do 60%. U Geekbench testu također imamo dosta veliku prednost u korist nove Ultre i ona se kreće od 60 do 68%. Multicore 60%, single core 65% i GPU test 68% razlike u korist nove Ultre. Velika razlika koja se toliko i ne primećuje u svakodnevnom korišćenju. A kakva nam je baterija posle 2 godine korišćenja? Po mom mišljenju i testovima koje sam obavio u prethodnih par dana, baterija je odličnog zdravlja. Nažalost, na ovim starijim modelima u informaciji o baterije nemamo sve one informacije o zdravlju baterije i broju ciklusa punjenja, već možemo samo da se oslonimo na ovu opciju koja je ujedno i pravi pokazatelj. Prosečno trajanje baterije. Baterija je napunjena pre jednog dana i 6 časova na 93%, znači nije punjena na 100% i za to vreme imamo 4 časa i 47 minuta screen on time. Uz neku laganu upotrebu ovo će vrlo verovatno ići i na 6 sati, a da je baterija bila napunjena do 100%, išlo bi to i do 7 časova. Tako da je baterija na ovom telefonu odlična.
U one aplikacije poput Battery Doctor i ostale gluposti nemojte se uzdati jer to ne prikazuje pravilan procenat baterije, to jest njeno zdravlje. Kamera sistem na 24 Ultra je konkurentan i posle 2 godine. Razlike u fotografijama između 26 Ultra i 24 Ultra vrlo često nećete primetiti ako te fotografije gledate na ekranu jednog i drugog telefona. Zbog boljeg prikaza i veće svetline 24 Ultra, fotografije će često delovati lepše u odnosu na 26 Ultra. Vidjet ćete razliku ako te fotografije gledate ovako na nekom neutralnom ekranu, onda se vidi da 26-ica ima malo bolju fotografiju. Pre svega, tamniji delovi kadra su lepše otvoreni, imamo manje šuma, a samim tim i više detalja u kadru. Polje gde 24 Ultra najviše zaostaje je video snimanje. Dosta bolji video imamo na 26-ici, svetliji pre svega sa dosta više detalja i prirodnijim bojama, što je po meni mnogo bolja stvar nego na 24-ci. Ako ste videograf, 26-ica će biti sigurno bolji izbor i isplatit će se prelazak sa 24-ke na 26-icu. Ja vam neću puno komentarisati fotografije, pustit ću vam slajd, pa vi sami sebi na volju dajte da odlučite koji su primjeri bolji. Pišite u komentarima šta se vama više sviđa. I za kraj ove naše današnje pričice o Samsungu S24 Ultra moramo da pomenemo operativni sistem koji pokreće ovu Ultru, generalno koji pokreće sve Samsung telefone. U pitanju je One UI 8.0 sa Androidom 16 u osnovi. Priča se da će naredno ažuriranje One UI 8.5 dobiti krajem aprila ili početkom maja. Malo duže ćemo morati da sačekamo na ažuriranje na ovoj Ultri, ali bez obzira na to imamo sve skoro pa identično kao i na S26 Ultra. Uz zagarantovanu podršku od 7 godina ovom telefonu daje jasnu prednost u odnosu na neke mid-rangere, pa i u odnosu na neke flagship modele drugih kompanija koji nemaju toliku softversku podršku. Ako bismo na kraju imali nešto da zamerimo ovom telefonu, to bi bili njegovi gabariti i ove oštre ivice i ovaj antirefleksivni sloj koji zna dosta da se prlja ako nemate zaštitno staklo na ekranu. Nadam se da vam se ovaj test S24 Ultra posle 2 godine svideo i da će vam pomoći u odabiru ovog telefona. Ako je tako, znate šta vam je činiti. Like, share and subscribe jer ćete tako pomoći u radu i razvoju mog kanala i dati meni podsticaj da snimam još više ovakvih videoklipova.
pišite mi u komentarima kako se vama čini 24 Ultra. Hvala vam na gledanju i pozdrav do sljedećeg videa. Ćao!